अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर और आफ़ियत से होंगे और मैं अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारे सब देखने और सुनने वालों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, आज का जो रिश्ता है वो भी आपसे शेयर करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, अगर आपके घर में तलाक़ याफ़्ता बेवा या कंवारी और या लेट मैरिज की बेटी है और आप उसकी वजह से परेशान हैं, बेटा है या बेटी है आप उसकी वजह से परेशान हैं, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि आप माशाल्लाह मैरिज ब्यूरो से मिलकर अपने परेशानी की बेहतर हल तलाश करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने माशाल्लाह मैरिज ब्यूरो आप जैसे हज़ारों वालिदीनों के लिए एक सहारा बनाया। और आज के इस दौर में मेरे अंदाज़े से जो तलाक़ है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है। तो अगर हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जो अल्लाह ताला को नापसंदीदा हो, लेकिन हम इसलिए ये काम हमसे होते हैं कि क्योंकि हम दीन से दूर हैं और हमने उस नबी की सीरत नहीं पढ़ा जिसमें वो हमारे लिए, हमारी ज़िंदगियों के लिए एक अल्लाह ताला ने इसीलिए भेजा था। वो नबी को इसलिए भेजते हैं ताकि ये लोगों के लिए एक रोशनी का सबब बन जाए और रोशन लोगों के लिए उनकी ज़िंदगियों को गुजारने का तरीक़ा समझाए। लेकिन हमने, हमारे जो बदनसीबी है वो ये है कि हम उस ज़िंदगी को, उसका जो घरेलू जो ज़िंदगी था, उसकी जो सीरत था, उसको हमने पढ़ा ही नहीं। तो इसकी वजह से हम छोटे छोटे बातों पर तलाक़ दे देते हैं या लड़कियां भी तलाक़ लेती है। तो देखिए, हम अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पढ़े, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनकी जो सीरत पढ़े, तो यकीनन हम कोई भी ऐसा नहीं काम करेंगे जो हमारे लिए, हमारी दुनिया और आखिरत के लिए नुकसान का सबब हो। तो अगर हम देखें ना, आप सोचें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र था 25 साल और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र थी 40 साल। तो इन दोनों का निकाह हो गया और निकाह होने के बाद कुछ अरसे के बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की इंतकाल हुई। तो इंतकाल के बाद बहुत अरसा बीच में गुज़रा। तो एक वक्त में उसकी जो बहन थी, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बहन थी, और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आई, वैसे मिलने के लिए आई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके एक दोनों औरतें थी तो एक दूसरे के साथ बात करती, तो इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसकी आवाज़ सुनी तो आवाज़ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया कि ये आवाज़ तो ऐसी है कि जैसा कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की आवाज़ से मिलती जुलती है। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि ये हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बहन है। तो उसके बाद वो उससे गुफ्तगू हुई और फिर वो चली गई। तो बाद में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आपके पास ये जवान बीवियाँ है और ख़ूबसूरत जवान, लेकिन फिर भी आप उस बुढ़ी की जो है उसकी मोहब्बत में आज भी आपको वो याद आ रही है, उसकी आवाज़ के लिए आप इतने बेचैन बैठे हुए थे। तो वैसे मजाक की गुफ्तगू इसकी दोनों के बीच में चल रहा था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आयशा, अल्लाह ताला ने मेरे दिल में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए एक मोहब्बत डाला, और ये अल्लाह ताला के हाथ में है कि जो जिसके दिल में मोहब्बत डालते हैं। लेकिन मैं आप सबसे एक मुख्तसर सी बात कर रहा हूँ कि ये दिल जो है ये अल्लाह ताला के हाथ में है, और अगर कोई इंसान, अल्लाह ताला का दीन जो है वो बहुत पाक है, और अल्लाह ताला जो नूर है दीन का वो उन दिलों में डालते हैं जो पाक दिल होते हैं। अगर कोई औरत बाज़ारों में घूमती है और अगर कोई औरत उन जगहों में लड़कों से बातें करती है, अगर कोई गलत कामों पे इस तरह गुजरती, तो उसमें जो निकाह है ये सुन्नत है और ये एक पाकीज़ा अमल है। तो उसमें उसको निकाह से क्या फ़ायदा मिलेगा, उसको अपना शोहर कैसा पसंद आएगा। और इसी तरह अगर कोई मर्द किसी और की औरतों को देखता है, जिस गलत नज़रों से देखते हैं, बाज़ारों में घूमते हैं, किसी की बेटियों को देखते हैं
جو اس کے لیے ناروا ہے، جو اس کے لیے دیکھنا منع ہے، اور اس کو وہ دیکھتا ہے تو اس کو اپنی بیوی کیا پسند آئے گی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو طلاق زیادہ تر کی اس بات پر ہوتے ہیں کہ وہ اوروں کے پیچھے گھومتے ہیں، اور لڑکیوں کے پیچھے اور لڑکیوں کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح لڑکیاں جو ہے وہ بازاروں میں گھومتی ہیں، جو مرد حضرات بے پردگی سے گھومتی ہیں، تو اس کو اپنے شوہر کیا پسند آئے گا؟ وجہ یہ ہے کہ بھئی آپ دین میں فوکس لگاؤ، دین عبادت سے آپ کے دل میں سکون آئے گی، اور آپ کی یقیناً میں آپ کو یہ گارنٹیڈ کہتا ہوں اور چیلنج دیتا ہوں آپ کو، اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت پہ مشغول ہوگی، تو اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے ایک دوسرے کے دلوں میں ایسی محبت ڈالے گا کہ آپ یاد رکھو گے۔ ایک دیکھیں نا، ایک سسٹم یہ لوگوں میں بہت زیادہ ہے کہ وہ غلط راستوں میں جاتے ہیں، بس شادی بھی ہو جاتے ہیں، اس کے بعد بھی وہ لوگ موبائل یوز کرتے ہیں، موبائل میں کیا گندے گندے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ کبھی بھی اس طرح چیزوں کو جب آپ دیکھتے ہو تو آپ سے سکون چلی جاتی ہے۔ جب سکون نہیں ہوتا تو زندگی کا پھر کیا فائدہ ہوتے ہیں؟ ہر کام انسان چاہتے ہیں اپنے جسم اور اپنے سکون کے لیے، لیکن ہم اختیار وہ راستے کرتے ہیں جس میں سکون نہیں بلکہ ہمارے لیے، ہمارے دنیا اور آخرت کے لیے بے چینی کا سبب بنتے ہیں۔ کبھی بھی کوئی انسان جو گانے، جو غلط چیزیں دیکھتے ہیں، اس میں سکون ان کو نہیں ملتا۔ سکون ہے اللہ تعالیٰ کی دین میں ہے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہو اور اس نماز میں دل لگا کے پڑھتے ہو تو یقیناً آپ کو سکون ملے گا۔ اگر آپ اچھے لوگوں سے بیٹھتے ہو، جو دیندار ہو، جو اچھے لوگ ہو، ان سے بیٹھتے ہو تو آپ کو سکون ملے گا۔ لیکن اگر آپ غلط نظروں سے دیکھتے ہو، غلط جگہوں میں گھومتے ہو، تو کبھی بھی آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ تو آج کا جو رشتہ ہے میں وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ یہ ایک سسٹر کا ہے جس کا نام ہے ریحانہ۔ اس کے والد صاحب جو ہے وہ ابھی تو ان کی FA تعلیم ہے، اور اس کی عمر جو ہے وہ 30 سال ہے، ملک برادری ہے یہ، اور یہ گھریلو لڑکی ہے، کوئی کام وغیرہ نہیں کرتی۔ تو گھر ان کا اپنا ہے راہول پنڈی میں، یہ اس کی رہائش جو ہے وہ راہول پنڈی میں ہے۔ تو ان کا ڈیمانڈ ہے کہ کوئی راہول پنڈی اسلام آباد کا کوئی بندہ ملے تو میں اس سے شادی کروں گی اور نکاح کروں گی، لیکن اس ایریے کا اگر ملا تو بہتر ہے، نہیں ملا تو کسی اور شہر سے بھی ملا، لیکن جس کا گھر کسی اور شہر میں ہو لیکن گھر وغیرہ اپنا ہو۔ ہائٹ ہے اس کا 5'3" ہے۔ تو اگر آپ میں سے جو بھی لوگ اس رشتے میں انٹرسٹ ہیں تو وہ رابطہ کریں۔ اسلام آباد، پنڈی، اور اس کو طلاق ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ ڈیورس شدہ ازواجی حیثیت جو ہے وہ اس کا طلاق یافتہ ہے۔ تو آپ حضرات میں سے جو بھی اس رشتے کے حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارا واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ تھمبنیل پر ہم نے دیا ہے، آپ رابطہ کریں۔ اور بقایا اور بھی جتنے لوگ رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ ہمارے واٹس ایپ پر ہم سے رابطہ کریں، ہم انشاءاللہ آپ کو آپ کے مطابق کے رشتے پرووائڈ کریں گے۔ تو انشاءاللہ جلد سے جلد آپ کا جو رشتوں کا پریشانی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو حل فرمائے گا۔ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ، نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔